Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, I am fine too, thank you. So, before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Finish. Students, before we start, I will check the attendance first. So, when I call your name, please say, I'm here or present. Jackson? Okay. Jenny? Okay, right. Jennifer? Okay. Stephen? Okay. Juni? Okay, right. Okay, anyone is present, right? So, students, for today agenda, we will discuss about the news item. So, before we start, I will share the material on your WhatsApp group. So, you can open on your phone. Yes. Jadi untuk pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan media ajar infografis. Infografisnya sudah di-share di grup, boleh dibuka di masing-masing HP-nya ya. Oke, sudah dibuka? Oke, now we will start. Anyone know about news item before? In bahasa maybe? Oke, gak ada yang tahu. Jadi Miss jelasin dulu ya. News item is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi news item itu sendiri sebuah teks yang berisikan informasi untuk para pembaca tentang berita yang terjadi di hari ini, kayak gitu. Itu newsworthy. Okay, now we will move to the purpose of news item. News item, apa sih tujuan dari news item itu sendiri? The purpose of news item is to tell the reader about important and up-to-date event. Jadi udah jelas ya, news item itu sendiri tujuannya untuk memberitahu para pembaca tentang hal-hal yang penting atau berita yang up to date gitu. Itu tujuannya untuk memberitahu para pembaca kayak gitu. Okay, now we will move to the generic structure in the news item. Ada apa aja sih Miss generic structure dari news item itu sendiri? Oke, generic structure in news item itu ada 3 ya. For the first is main event or newsworthy. Jadi di newsworthy atau main event ini itu berisikan tentang headline dari berita tersebut. Jadi in this structure biasanya ada di paragraf pertama, jadi udah kelihatan ada headline gitu dari cerita tersebut, kayak udah ada gambaran besarnya dari berita yang mau disampaikan kayak gitu. Okay, the second generic structure is the background. In the background, we're telling about specific event, and in this background there is 5 W and 1H. Jadi di background ini sudah tertera spesifik berita yang lebih spesifiknya itu udah ada di background. Dan udah ada juga 5W 1H. Udah pada tahu kan 5W 1H itu apa? 5W and 1H. Jadi what, where, when, why kayak gitu ya. Itu udah ada di the background. Jadi intinya semua pertanyaannya itu udah ada di background.
And the last is the source. Source ini bagian terakhir dari news item. In the source, we have statement or opinion from someone. Jadi di source ini biasanya berisikan tentang statement atau opini dari orang lain atau sudut pandang dari orang lain, kayak gitu. Okay, we'll move to the kaidah kebahasaan. Okay, we will move to the kaidah kebahasaan yang ada di news item. Di sini ada apa aja? Ada 4 ya. The first is use action verb, use saying verbs, and use quote speech, and then use past tense. But apabila kejadiannya tuh masih terjadi sampai sekarang, you can use present tense kayak gitu. Any questions so far? No? Okay, if there is no question, we will move to the example of news item. The example of news item in daily life. Anyone know what example of news item in your daily life? Maybe newspaper, right? Newspaper. And then what else? Social media, right? What else? Magazine, right? Okay, and then online news article. Jadi untuk contoh-contoh dari news item itu sendiri di kehidupan sehari-hari ada berupa newspaper atau koran atau magazine atau bisa juga di sosial media. Itu kan sekarang udah mendukung dan mumpuni banget ya untuk menyebarkan berita-berita kayak gitu. Tapi kita juga sebagai orang-orang berpendidikan tidak boleh asal menelan berita dengan mentah gitu. Jadi harus kita saring dulu benar enggak atau hoax enggak. Jadi harus ada penyaringan dulu gitu. Jangan termakan berita hoax. Oke? Okay, any questions so far? No? If there is no question, so I have one example about news item. Di sini Miss punya contoh tentang news item. Ini Miss yang kasih contoh itu judulnya 7 Killed in Accident on Jalan Baru. Oke, Miss bacain dulu ya. Oke. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:30 p.m. on Jalan Baru last night. The dead were all passengers in the car. Police believe that the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he did not see the car approaching. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed in Jalan Baru. In addition, the police reported that the car should not have been carrying more than 5 people. Oke, dari contoh teks news item yang Miss kasih, ada yang bisa membedakan mana yang newsworthy, mana yang background, dan mana yang source? Anyone? Oke, kalau nggak ada, kita bahas dulu bareng-bareng ya. Where is the newsworthy or main event in the text that I have given? The first paragraph? Okay, right. The newsworthy or main event is in the first paragraph. What is apa isinya dari first paragraph itu sendiri? 7 people were killed in collision between a bus, a car, a truck at 10:30 p.m. on Jalan Baru last night.
Jadi itu di paragraf pertama udah dijelasin gambaran besar dari kejadian atau berita tersebut kayak gitu. Sudah ada headline di paragraf pertama. Oke, itu tadi the newsworthy or main event. And the second is the background. Where is the background? Yang mana yang termasuk background dari contoh news item yang udah Miss kasih? The second, yep, alright. The background on the text is in the second paragraph. Why? Because here the date were all passengers in the car. Berarti siapa yang meninggal? Semua yang ada di dalam mobil. Udah dijelasin siapa, kenapa tuh. Police believe that the car may have been trying to overtake the bus. Jadi katanya nggak nyalain lampu, jadi nggak kelihatan tuh dari arah berlawanan kayak gitu. Makanya bisa terjadi kecelakaan tersebut, udah dijelasin di second paragraph. Jadi second paragraph itu the background in the news item text. Okay, for the last is the source. Tadi the source isinya apa? The source itu isinya menceritakan tentang opini atau statement atau pendapat dari orang lain atau seseorang kayak gitu. Di sini yang mana yang termasuk the source in news item? Ya, of course the last paragraph ya, karena di situ udah dijelasin the police said, berarti kata polisinya. Jadi itu udah ada sudut pandang dari bapak polisinya. Jadi itu udah termasuk the source dari news item itu sendiri, karena udah ada sudut pandang dari orang lain, yaitu sudut pandang dari bapak polisi, right, kayak gitu. Okay, any questions so far? No again? Okay, if there is no question, so I believe that you all here understand to the material that I have give for today. So I will give you a task for next week. Jadi Miss bakalan kasih tugas untuk minggu depan. Tugasnya itu gampang, jadi nanti kalian membuat teks news item masing-masing, sendiri-sendiri, mandiri ya. Jangan sampai ada copy paste dari teman-teman yang lain. Oke, jadi tugasnya itu membuat teks news item in your daily life. Bebas ya, untuk teksnya itu bisa diambil dari magazine, newspaper, or social media. So feel free about your task. And then dikumpulinnya minggu depan dalam bentuk tulisan kayak gitu. Jadi udah ada juga si generic structure dari news item yang kalian buat. Jadi kalian harus udah bisa membedakan mana yang termasuk background, mana yang termasuk newsworthy, mana yang termasuk source. Jadi kalian udah harus bisa membedakan. Jadi minggu depan Miss bakalan tunggu tugas kalian. Jangan lupa dikerjain, minggu depan dikumpulin. Nanti kita periksa bareng-bareng minggu depan, okay? Any questions so far? No? I hope that you understand about your task and your material for today. So, if there is no question, I will close for the meeting today. Thank you for coming to my class. Maaf jika ada kesalahan dari Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Oke, thank you. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.